କିଛି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଆଲୋଚନା କରମା ମା ମାନେ କିଛି ଶିଖି ପାରବେ ଏକା କାहे ତ ଜାଣିଛ ନନିଲ ମା ମାନେ ଯେନ୍ ସୀମନ୍ତର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ केते जगार सिंदूर लगाबार कथा और केन केन जगार लगाला बेले केन केन देवी को स्मरण करबार कथा से देवी को काना काना मागबार कथा काना काना मनासीबार कथा बुझा माजी बुझाई दे मालो नेका एलनी मा माने खाली सिंदूर माखबा तो माखी दउछ हेले तार कारण नाइ जानी का हला जे माखसन दे नाइ जानी ननिलो एलनी उपकार काना আছে नाइ जानी तार विधि विधान काना আছে नाइ जानी ई विधि विधान टिके मा मान को कहि देबा नेका एलनी मगमौती मोर जेते छबत मा माने मन काम दई सुना मागो मौसी मर जेते छबती गो माने मन काम दई सुना नारी मन करो सिंदूर माने मैं बुझई कहमी पुराण ज्ञान विधिर विधान विधान पुराण ज्ञान विधिर विधान विधान जेनटा की हमर पूर्व पुरुष माने लिखि जाय छ जहा कहियो छरे मुनि गो मा माने जहा कहियो छरे मुनि गो मा माने मोर कथा टिके थिहो मानी मानी जहा कहियो छरुती मुनि गो माने मोर कथा टिके एलनी याद के ध्यान देबो मोर कथा टिके थिबो मारी एलनी सब एरा देखबा के पड़वा लो एक सीरिया हले दाही एलनी इता पुराण शास्त्र बाणी इता शिक्षार कहानी पुराण शास्त्र बाणी इता शिक्षार कहानी पुराण शास्त्र बाणी नारी शिक्षार कहानी पुराण शास्त्र बाणी नारी शिक्षार कहानी गो बाबा कथा टिके शिव सर्वप्रथम मा मान को बुझामा जी केतेटा जगार सिंदूर लगाबार कथा नै का मा माने गो जेन मान बिजेन सिंदूर लगाइछ गो मा माने केवल 4टा स्थान रे सिंदूर लगासन 4 जगार लगाती गो मा माने 5 जगार लगाइ दउछ हेले जेनटा पुराण शास्त्र আছে সেইটা 4টি स्थान रे सिंदूर धारण करबार कथा ए ननी काहे से जानिछ ननी दो 4 स्थान रे सिंदूर धारण गो सत्य गति जमल मा माने सत्य गति जमल स्थान रे सिंदूर धारण गो सत्य गति जमल मा माने सत्य गति जमल
पंखारे गो रही प्रमाण वर्मा माने रही कपाले कंठरे पंखारे रही प्रमाण माने रही प्रमाण पुराण ज्ञान विधिर विधान पुराण ज्ञान विधिर विधान पुराण ज्ञान विधिर विधान विधिर विधान जा कहिया छरती मुई गो माने कथा टिके माने कथा टिके माँ माने गो जिते बेले सिंदूर धारण करछ जिते बेले सिंदूर माखुछ चारटा जगह लगाबार कथा जेंटा कि सर्वप्रथम सिंथी रे 2 नंबर कपाल रे 3 नंबर कंठ रे और 4 नंबर शंखा रे 4 स्थान रे सिंदूर धारण करबार कथा ए ननी हेले केन जगह लगाला बेले के केन देवी देवता को स्मरण करबार कथा ताको काना काना मागबार कथा काना काना मनस्कामना करबार कथा बुझामा আর গোটে কথা মা মানে যেতে বেলে সিন্দুর লাগাবো মুন্ডরে ওঢ়णी দেইथिबो আর ওঢ়णी তলে হি সিন্দুর লগা হেতি মুড়কে খালি করি করি উন্না নাই দে সিন্দুর লাগালে সিন্দুরর অপমান হেতি গো মা মানে সবেলে ওঢ়ଣା দেই করি সিন্দুর লাগাবো এ ননি সর্বপ্রথম যেন সিনথিরে লাগাউছন সে সিনথিরে লাগালা বেলে কেন দেবীকে ডাকবার কথা বুঝামা সিনথিরে সিন্দুর ধারণ বেলরে লক্ষ্মী গুরু দেশ বারিবা মা মানে লক্ষ্মী গুরু দেশ বারিবা ধন ধন গোপাল লক্ষ্মী দিয়া বলি মন মাতরে শিখিবা মা মানে মন মাতরে শিখিবা सिंथिरे सिंदूर धारण बेले लक्ष्मी देवी को परिवा पर महामाने लक्ष्मी देवी परिवा धन जन गोपाल लक्ष्मी दिया बड़ी मन मातरे शिखिबा पर महामाने मन मातरे शिखिबा जेते बेले मां माने सिंथिरे सिंदूर धारण करबे सर्वप्रथम रे जेते बेले सिंथिरे सिंदूर धारण करबे সেই মা লক্ষ্মী को स्मरण करबे আর मां को बोलबे की गो मां महालक्ष्मी मोर गृहरे धन जन गोप लक्ष्मी रे परिपूर्ण कर दे मोर घर के बोली मनस्कामना करबो আর তারপরে সিंथिरे सिंदूर लगाबो इटा होय तार नीति नियम खाली हेंतिने लगाई देले हे নাই পারে গো মা মানে যেতে বেলে সিंथिरे लगाबो সেই মা লক্ষ্মী को ডাকবো ধন जन गोप लक्ष्मी रे परिपूर्ण कर दिया बोली সেই मां को डाकबो सिंथिरे सिंदूर धारण बेले शर्मा माने लक्ष्मी परिवा धन जन गोपाल लक्ष्मी दिया बड़ी मन माधरे शिखिबा पर माने मन माधरे शिखिबा पुराण ज्ञान कहि दे निधन पुराण ज्ञान कहि दे निधन कहि दे निधन पुराण ज्ञान विधिर विधान विधिर विधान जहा कहिया छरती मुनि गो मां माने मोर कथा टिके की भवानी मां माने कथा टिके की भवानी मां माने कथा टिके की भवानी
ননিল সর্বপ্রথমে সিন্ধুর কথা বুঝালা 2 নম্বর যেতেবেলে কপালর সিন্দুর লগাউছ মা মানে এতির কথা বুঝাই যাଉଛି কপালে সিন্দুর লগাইলা বেলে চণ্ডী মা তাকু ধরিবা মা মানে চণ্ডী কো হৃদে ধরিবা সবই করা দুঃখ ঘর গেছে বলি মন মরে ডাকিব মা মানে মন মরে ডাকিব কপালে সিন্দুর লগাইলা বেলে চণ্ডী মা তাকু ধরিবা মা মানে চণ্ডী মা তাকু ধরিবা সবই করা দুঃখ ঘর গেছে বলি মন মরে জিতিব মা মানে মন মরে জিতিব নলিল যেতেবেলে মা মানে কপাଳର ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରିଛନ୍ ସେହି ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର କଥା ସେହି ସମୟରେ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାହେସି କାହା ବୋଲସନ୍ ଜାଣିଛ ଓ ମା ଚଣ୍ଡୀ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କ୍ଲେଶ ସବୁ ତୋର ଖଡଗରେ ଛେଦି ଦେବ ମା আর তাঙ্কর চলা পথরে তুই কুসুম বৃষ্টি করিদি তুই ସବୁବେଳେ ଆପତ୍ତି ହିଁ ରହିଥା ବୋଲି ସେହି ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ତାପରେ କପାଳର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାସି ନନିଲୋ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ବିଧିର ବିଧାନ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ବିଧିର ବିଧାନ মামুয়া যা কইয়া ছড়তি মুনি গো মন কথা দিকে মোর কথা দিকে মোর কথা দিকে কি বাড়ি মানে কথা দিকে কি বাড়ি সর্বপ্রথমে সিন্থির কথা গলা তারপরে 2 নম্বর কপালর লগালা কথা গলা তারপরে 3 নম্বর কণ্ঠরে লগাবার কথা কহেমা যেনটা কি সম্বলপুরি ভাষারে টটি বলি কইছে নেকা এলনি টটির ভিতরে সিন্দুর লগাছ কাহাকে ডাকবার কথা গো মা মানে মন দেখে শুনো কণ্ঠরে সিন্দুর ধারণ বেলরে সরস্বতীকে ডাকিবা মা মানে সরস্বতীকে ডাকিবা বাক্যে বলি মনরে ভাবিবা মা মানে বলি মনরে চিন্তিবা যেতেবেলে মা মানে কণ্ঠর সিন্দুর ধারণ করেছ গো মা মানে সেই দেবী সরস্বতীকে ডাকব আর কা বলব কি গো মা সরস্বতী মোর স্বামীকে এন্তা বুদ্ধি জ্ঞান দিও যে তাঙ্কর কণ্ঠরে বস যে সে কাহাকে খারাপ কথা নাই কহ সমস্তଙ୍କୁ এন্তা কথা পদে কহ যে সমস্তଙ୍କର মনকে মোহি নথন কেবে কি মোর স্বামী কর্কশ বাক্য না কহন বলি মাতা সরস্বতীଙ୍କୁ জনাবাকে পড়ছি এননি পুরাণর জ্ঞান বিধির বিধান পুরাণর জ্ঞান বিধির বিধির ননিল যাহা কহিয়া ছড়তি মুনি গো মা মানে কথা থেকে মোর কথা থেকে মোর কথা থেকে জীব মানি মা মানে কথা থেকে জীব
ননিল সিদ্ধির কথা গলা কপালর কথা গলা কণ্ঠর কথা গলা বাকি রহিলা 4 নম্বর ননিল সংখ্যারে লগালা বেলে কাহাকে স্মরণ করার কথা বুঝি দেমা লেকা ননিল সংখ্যারে সিন্দুর ধরড়া বেলরে সাবিত্রী পূজে ডাকিব पर মা মানে সাবিত্রী পূজে ডাকিব সংখ্যারে সিন্দুর ধরড়া বেলরে সাবিত্রী পূজে ডাকিব पर মা মানে সাবিত্রী পূজে ডাকিব সংখ্যাকু মহর ভদ্রকর বলি মনমধ্যরে শিল্পীব মা মানে মনমধ্যরে শিল্পীব মানিল যেতেবেলে মা মানে সংখ্যারে সিন্দুরকে যেমতিকে লগাই দেসন সেতেবেলে তা বলছেন কি ସେହି ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା କଥା ଓ ମା ସାବିତ୍ରୀ ତମେ ଯେନ୍ତା ତମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯମରାଜନରୁ ଛଡେଇ ଆଣି ପାରିଥିଲ ହେନ୍ତା ଗো ମା ମାନେ ମୋର ସଂଖ୍ୟାକେ ହେନ୍ତା ଭଦ୍ର କରିଥାଅ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବି ହେନ୍ତା ସବୁବେଳେ जी बंची कर रही थाउन मर सुख दुख सबले हेता भागीदार होथान बोली मन भितरे मनस्कामना कराहसी आ ई जगह चंद्र लगाहसी नोनिलो पुराण ज्ञान विधिर विधम पुराण ज्ञान विधिर विधम विधिर नोनिलो सनातन लेखे जानी जानी गो मा माने कथा ठीके दी भवानी मा माने कथा ठीके दी भवानी इका पुराण शास्त्र भवानी इका नारी शिक्षार कहानी इका पुराण शास्त्र भवानी इका नारी शिक्षार कहानी गो मा माने कथा ठीके दी भवानी मा माने कथा ठीके दी भवानी